Colosenses capítulo 1. Anen en Pablo, Dios en Rexanche loknak apóstol shin Jesucristo. Anemish bilchalal Timoteo, nextiba jabra carta. Kintakleb kim chalal heishach Colosses. Eshish heish Yunan, chishoknak namit Dios, hkola yakbalikush rukin Cristo Jesús, heshun ibnorukin. Hautzil gensipach Dios chka, rukin hu an kaskitlik heachwech, haratash tikuchich tamas rakasta Dios, itzrakahav Jesucristo. Ahoch, nen kabamba oración pnequent, in nakmeltiushich watzrach Dios tishiel shinkahav Jesucristo. Nakmeltiushich tra, kom sherkahar bishik kukin, cheishesh, nekkulwa ekushru in Cristo Jesús, y congan que bajo congelar ertnamet Dios. Karani ben, como cola jonem la herencia sin Dios y vivien, heikuanchkar. Habrá herencia, eukashan chek nakrbanik. Trashib kashahwa, takshbesha chivaos lachzir sin Jesucristo, perchletzir, gen mahons kochzir kan. Habrá uslachzir, kanakchik bishik ibkin, ibnak naten qachqa chwechin khilal ruchlev con anu sil tajenan waqersaq taqkan mabnaq yekehin tajena niknimaq karar nonus lachsig chikholchqa con anu sil waqersan chikhol trashu maqtuarih taqshibkashaq nabimul otslachsig taqshobtaja eumal qasmer rubeyusil khensi pasachqarmal Dios. Harash choba chivach malkilach chalal Epafras. Ha Epafras, arhaqish bich pam samach komr samach Cristo noban, pero mal shish taqnismaha. Arhahunacha, hnubama cumplir gensuhu. Arhashir binachka, cheshish ahnilan kewahok chalal, kom tajinan esmaha Espíritu Santo ptaqiwan. Taqshirqahar bishik kukin, chkaray bnon, nishqamachtar bani corazón pniquent. Dios tashtio bachiba, che viene butqijen rajoran maha, stuyate chivarna oje Espíritu Santo, istuchopta chivach nakr biyal y nakmer biyalta. Stewkachta honoslach kaslemal, kom niatal wachqich chkaran qaban taqnimanchik qahav Jesucristo. Stewkachta junkas lemal, con el taran Dios trig. Junkas lemal, genwan kersach ngilal rochutzil. Qih, entestibutqihwa mas ahnir na Dios. Stuyata con chuqa Dios. Stikheta ebkin gnimlach poder kolarukim pe gloria. Chotskara, mahon que esta y paciencia, ichen que shikunen ikoch, naknevelch pa mekas lemal. Pero quien taquicote mal sin Dios. Cararba ni corazón cabam frecuente. Netmeltiushi huatracasta Dios. Comarhari yonchka, che ajo jun colacacat regerencia, gnuyachka geocartnamet. Rionchka, chinacoqueach pam jun gobierno, jabarncha amban regloria Dios. Arhasha cruto procaque kumal. Y shakruksach pamr gobierno Jesucristo, hkilagr likwal. Kom shunchik kamnoru en Jesucristo, rmal gara, taqoqowsan el chek libre, kom arhashu teshrikiel pqakwent, y hara shakrlsbiech libre. Ok libre chek, kom kuitanak chek qil qamak. Rukin likwal Dios nqatzatwa, ahni qasmer banik Dios mahon tzattakta. Mahonchik honachnak wankarsan demta ruqih chochirlik wal Dios. Karakim bichchiva, kom gelalachnak wankarsan, mahonra chimkita rukin arha wankarsan ba. Ahnitra kolachkah, ichkah kolavabe chochruchliv. Ahnizran gelalachnak hentataha, ichkan gelal mahon tzattakta. Ahnichkan gelal kivach nmaktaqat balsih, mahon kikatzatarukin qabach. Pero mahorachnak hamkita wankarsan marlik wal Dios. Wankarsan tan gelalachnak choskara no kayabal ruqih. Nkochwar likwal Dios tahkem hanat wankarsasakah rukirochuchlev.
hacha pionarshin hilal Juan Carsanta y shermal khnemlagr poder takmahoy yuhtanaktan hilal. Han kanakshin haok iglesia, achnino bajubiajan kahka cuerpo. Rukin hano ang kertuagaklahkas lemal, hekkan, komarhakas na behimulch kastaha kon lekchki kolnumki. Karagar banik, choskara nhawan na vieja, choskara mahonchik hunim terroqih chocharha. Karar banik kom hilal khnohnak pran kasta Dios, haranohnak chka pran rlikwal Dios, kom karan rahoran me Dios. Ha Dios shutakter likwal, cherchumsik n hilalachnak wabiechich luchlev, itzrachka hkolachkach. Shpater likwal shiel, shutish rikikielchoch cruz, ishokchumtaharukin kasta Dios rmalha perkon hilal. Achnichi bashe shuhir, kiknat ishkolwachos Dios. Nmahone gan srihen bich Dios ptakivan, shersilal ksheban, perkamek ishchumtanak chikrukin Dios. Ha Dios, kavrashuban chishchumtaha. Shutakter likwal, chisher ok kahavnak ishkomapkakwent. Karashuban, choskara kasveno bansraevan, choskara kasrevkon rievan takshtkishe kahachwach. Kasis chachchoch in mahonach nakinkis chapabasha. Shervara, nkatsinach mahoni yakte yokbaliko shrukin Jesucristo. Nkatsinach bien kishetkia, y kofn kishpea, cheribshik chzuhunch karmal Dios, achnen kotach kavach malus lachzich shin Jesucristo. Ekachnakchik bishikos lachzich hibkin, chka el nakchik bishik chka kon helalunak hekola chuchruchlev. Anenem Pablo, yatanachwa, chkinyar bishik haura oslachzich. Kamekin kolachpam lovlo cheto ik, perkin kikotarmal. Aneneresh bil Cristo chertihik lovlo, kemhanat qashat zrich, kom kenti onatra Cristo, nhilal genbanach kahoch, haok cuerpo, haok iglesia. Dios arjari yonchua, che enoknak honax mahmar shin iglesia, che oskara, quien va a quinchis con hilal khmeashach Israelta, ch oskara bien knichboche vach sochbal Dios. Com kolach pam sochbal Dios, khmahon alachtach ke vachvnak chpam khe tiempo qashnakana, perkamek al sanchik ke vach ertnamet Dios. Com Dios arharich bonchik ke vach ertnamet, chkolchik Cristo ptaqivan khmeashach Israelta, irmal kara evutqinchik chen kishik hena pregloria ha Dios. Habrachshin bih kahacheva, vevtanaku hir, per Dios kalsanchik chkavach kamek, ch osgara, tran katsatwa, chi achnela nemre gloria Dios, chnesmocha chik holshish, chmeshach Israelta. Ahoch, shen ruyoma Kriston kayar bishik. Nkiakpashbak chalal che hochnel, inkakti hoch che hochnel chka, kom ha Dios no yakna och chektoshik. Karan kaban ch oskara takn ke kaban presentarchos Dios per bien katkas lemal trache hochnel. Per shermal jeshun kib noru in Cristo Jesús. Rmal kara taknem honem lach lucha. Kungan kintak noqig per genioban chukahara Jesucristo komarha kunganes mahachpam kaslemal chirbanik habrasamach Khnemhor Banikra. Colosenses capítulo 2. Comanenke bajo chnibutqih chalal, kunganuk sancho apne kwent, ipki kwent chalal hekolachpam la Odisea. Ipki kwent khletich chalal, khnesteuhi kristori qavach kukin. Kunganuk sancho qa, ch oskara bien kishimkich pamokhban riil shin Dios, irmal tara nekwira kan chwamuslachzich shin Jesucristo. Kasken bajochka, kastanik hak seguro. Kastan choptahak mal, nakrbanik harkalsanchik kasta Dios chkavach, khara hunem lakhmi bitlu yachka, komarha, harkalsanchik chkavach, nakrbanik Cristo. Ruk in Kriston kavilvan hilal rnauch Dios.
rukin khan qabilba nkhilal khan raho Dios qa chan qutqir khara khunem lakh mi bitl qabil per shuyor in Cristo qabilba kara kim bicheva chos kara mahon kishban tengañar kmal khlebnak khen kajon kish keban purs cheneni magti khunem khen kiyah ie komanen meske mahon ibkin kamek pero espíritu jara koleibkin y kongan ken kikota chivir con butkinch mahon ichron teivi y butkinch qa chikofish palas rich yokbalikush ruk in Cristo Rmal kara kin bichchiva Achnishi bana beik khshun shibaruk in qahaf Jesucristo nte karaneban shunta ne barukin per nershin khonlek qabachna qopach ne banch pamik aslemal bienga kishet ki arukin akhnir banik khunchie keknat bnaqwar kamar taquliev y akhnir banik khunjay bien tsbula probar cimiento te kuera ikosh bierukin ti khuniam shin Jesucristo akhnik tunchik chivach itmeltiushi Juan khilal tra Dios mahon khobnak stichkauta ibshin tri khleti khuniam khunchwa kom kolati khuniam uslachti khuniam en beshatra per mahor samach ishe engaño rikmonta khleti khuniam shwankar sank malubnak khle costumbre kshen kesa roqih imrukinta Cristo penakwa met kishbanta engañar kom shrukin Cristo qatsatwa naqasmer banik Dios kom arhao knaqwnak in khilal kolapran Dios nmahoram kita kolapran mahachqa ishish kom shunchik ibnoru in Cristo rmal kara taqiblonchik in khilal chnaq khen katsinatra ikaslemal kom arha nmahon qatbalsih chem kita kolapruqa Hunchik, com shunchik ibnorukin, rmal kara takshishbana circuncidar, per jun circuncisión, jmevnakta bañona, jun circuncisión shin Cristo, hara takshel sasa cheva nhilal silal hebkan. Karar banik, com shishbana bautizar, y takshishbana bautizar, hara jun shishishmo karuk in Cristo, jun shish shiskasta haruk inchka. Karashiban, com cola yokbalikush rukin, khnemlach poder shuksach Dios, takshukas Cristo chki kolknumki. Ishish, ishknumki na bech chpamivili mag. Mahoni shibnonta circuncidar sra, pereukanar silal. Per Dios, arhashu yahunkaklach kaslemal cheva, takshukas Cristo chki kolknumki, ishukuhin hilali vili mag chishkon hilal. Kaurasho bandiosra. Arha shokroto proqa, khle costumbre xeptanach kanachpamr ley Dios, herziban kana Moisés, com khnoban ley, shen natachcha, cheokach il ahmag, shnokroban condenar. Per Dios, shchumsachn khilal, choskara, mahon chikroqa costumbre chka, per shermal rikmik Cristo choch cruz, rmal kara, takshoban karachka. Arha shqasach kchuqan khilal ki wach qatbalsih khmahon ki qatsatarukin qawach bien sharqalsach ki wach fnaq cherha shchek mahatak komsa sa Cristo chuch cruz rmal kara kimbih chiva metke ya takas fnaq taqnik choqkih chiva naqnetach onik choqkih chiva chmahon ikoltakhlenim qi khenkola chuna owchik o chisman. Habra, shechle costumbre kniman. Shachnir natu hutzil, kopchik, chtsuhun mal Dios. Per takshpeta Cristo, arha, shukom takasmieru zil, chtsuhun mal Dios. Ekolam nak kavranik bich chibara. Wemshtebante shish achnin chabanhoch, haramet yatacha chiba, premior shin Cristo, karanik bich. Permtke yatakas. Khierovnak konganik alsaki chech taknoich kibnon. In kishkech kivach angel. Hunchik khen kiban. Shen ki yaqah ki qih kiyon. Rmal alsanchech kivach. Perme Dios takalsionach kivach. Konganen makin kinakaha.
pero mahon que base takkaran keban. Kom shichtanak na mal ilmak, mal kara takasen makin kinakaha. Karan keban, kom me bien tahun kibnoru in Cristo. Ha Cristo, arhavi akshin con hilal haukre cuerpo, irmal arha taknokkeya. Ahnir bani con cuerpo, shureb non, reshmorich bil takri, ininimachen beshatrar malviach, oskarachin keya. I karach kahochka, taknikni machen beshachkar mal Cristo chen kaban, haran noch keyar mal, per hunkiniem, genvien zeter mal Dios. Vexirches hunchish komaru in Cristo. Vexirches mahonchik proach le costumbre, xen asha ruqir. Naqtrakara, takkonaheach nakneban, achnich kolna ekushruker vachruchlev. Naqtra, takneni mach le costumbre, gen besha chivak malvnak. Kom kavranik bich vnak chivara. Nte kom tahalala. Nte tahalala. Nishtachtsit ni chap halala. Sheshkhan, karanik bir. Permet ke ni mahta. Kom heachnak havra, shen kesa taknatach, imahonachnak nubanchaba. Evrovnak, shikna uch ien kiksach, stihunem kshivnak nkiya. Kola heachnak nke kwankarsach kahakiyon, in kiksach religion. Konganik alsach ki, chech takno kibnon. Y kola heachnak nkibang kaha, kshepkan kahatra ki cuerpo. Havrati hunembra, kasuslach ti hunem. Karani kibihvnak. Permtekwem va, stkatrutota, che, stkatrok el tachirbani kilmag. Colosenses, capítulo 3. Veishhunshish ishkastanakru in Cristo. Kastkano kaptakivan mheachnak, shinchka, habarts bolwa Cristo prachken a Dios. Rukin taheachnak shinchka nikhevay pensar, imkita rukin shinrochruchlev. Karakin bichcheva, komishish hunshish komaruk in Cristo. Kakchik hikaslemal, perhun kaslemal, hebiem non cuentr mal Cristo, kom shhun ibnorukin, hija shhun kibnorukin Dios. Ha Cristo, arha mismo knak kaslemal kamek, itakspechik hmul, kongan chana, takantzeta, achnela nemroqih, ikarache washishka, nevish bilachna, ikara nkiseta, achnin zeta ha. Komish komnakchik chuch ilmak, ntebench teshish khersilal, khiachnin kebavnak wavechoch luchlev. Kavran kebara. شئيل معكن كبانا تشيك وكنشقي شنك تلورساخ كناوغ شنك يريخ هكي شريور سيلاشن كخون كبان خونجيك خن كبان شنك يريخ اتشناق كشيفناق اتقشكران كبان خرا شخي اتشناقن كي يروغيخ إش خراو كناق كي ديوز كرار بانيك سيلال خن كباوناق خماخونك نيماختا ديوز إشرمال كرا takpinak riwal Dios chkir. Ikarashi ban shishuhir chka, takibkana hun itzel kaslemal, kom shiban khler silal, hikhashin bih kahachiva. Perkamek, ti aken shishkan khilal khabrara, mtebanta ayival, mtkishkululukhta, mtebanta itzel takachnak chkavnak, mtkeitzi hukhta, mtebihta itzel taktsir. Ntisakta tsirch biltaqibi, comme yonkchik hetz boklach kaslemal. Yonkchik bnorsilal, heachni shebanabi. Ikamek, eukanchik hunkaklach kaslemal. Bana maska tra kaslemal, heukan kamek. Itakshkis bana, karanela, achnir kaslemal, heshwan karsanershin. Karar banik, choskarachni butkich, أخني قسمير بنيك ديوز. شاقون قن خلال خيخ كان خبرك أكلاح كسلمال خشين بيخ كخاتشي ورا. بيقاخ إسرائيل أو ميقاخ إسرائيل تا. ويقوم نون سيركونسيدار أو مخون قوم نون تسيركونسيدار. أو مخون قد قينتا نقصيخونا بغريغو وكونغان لبلوت نميتوخ بنقوا بيوق ليبري أو بيوق اسكلاو
Pero jun congelar, jehkan kaklahkas lemal, com Cristo, nikheap takkan congelar, ino ban junchka, shruyon Cristo, nimroqih. Mal cara kimbih chiva, comishur mal Dios, comishirtnamit Dios, y con an kishrajo, tpoknach ka kivachvnak, tebna utzilchka, mtiyate ichkivach. Chkabechnako pech nevilch pamikas lemal, ti aproka Dios, tikhe hay paciencia. Y takchakkenhlal neben ofender ibi, tikcho, y tikyu ibi. Karate neban ahnisho ban Cristo. Komar hashish rukoy, rmal karatak kimbih chiba, tikyu ibi shishka. Per kola huma shan kasina chwechin hilal. Hara och ban riil. Kom takniba hoivi, harano ban hun chiva, in hilal rochutzil ne ban rmal. Stik hetak il rochivan chus Dios. Harata stkana ibshin, kom ha Dios shishrucha, choskara ki il nikhe ivan chuch. Kom arhash hur ibnon chiva, shun cuerpo ibnon. Temeltiushirtra Dios khrebnon chiva. Qasta bienst no haus lachzir shin Cristo ptaqivan. Titiho hivi, itpashbaje evi, pero quintarna och Dios. Tebna salmo, tebna himno, tibishach bish makarsa saptaqivan mal Espíritu Santo, pero quinta ivan ni bishach rubi qahav Jesucristo, inemel tioshihtra Dios. Chkabechnako pach ni bijea, ichkabechnako pach ne banchka, per tebnan hilal rubi qahav Jesucristo, irmalta Jesucristo chka, Nemeltiushich traqasta Dios, ngelal khrbnon chiva. Ishish jeshishki, kebna respetare vich hilal, kom qahav Jesucristo, nkaran rajo chivach niban. Ishishach I, kebach oi veshkilal, ntibich tap kantakzichka. Ishish, hiashar kwal shela, que ni majes ta etia, kom qahav Jesucristo, con gan kikota chivich, taknke ni mag. Ishish, gestitishila, mtkech horsach tablikwal, mal il netorila hon likroch kikosh. Ishish geshmos, que ni maje patron, gekola babecho chruchliep. Ekola mos, con an kesmahata kekolokak patron kukin, ch oskara, osen kitzeta, per taknbak patron, mahon kastan kesmachek, per mtebenta karashish. Per gneban, nen hilali kosh, in hilali van, tebna samach, ichwesh Dios chibehwevi. Xsamach neban, chkabechna kopech samach, tethay ichtirbanik, tebnatra, achnir shin qahav Jesucristo, imekshin tabnak. Karakim bichchiva, komishish bieni butqin, chrukin qahav Jesucristo, npewa qasmir tokhbalil, khenqaban. Hara herencia, herzohunchka, com Cristo qahav, hara qasmiri patron. I hevnak, gen kebnovar silal, Dios niovar halrikshielchka, gen keban. Mahon hun, ostanutzet, y mahon hun itzielta. Colosenses, capítulo 4. Ishish patron, tebnar biyalchka imos. Tebnachka, achnin raho Dios chevach nebanchka. Kara kimbih chiva, komishish bieni butqin, chkola huni patron shish chka. Kami kuchalal. Mteten bata, rbanik oración. Kishkaskata cherbanik, itmeltiushich tra Dios khrebnon chiva. Tebna orar pkakwent hochka. Tkotuch tra Dios, cherhano hakhun bech kawach, ch oskara, nkaya mas rbishik sohbal. Ahohon kahon kaya mas rbishik, kalsan chik trich Cristo, khmahon kalsan tanabih. Rmal kara, takin kola nempkars kamik. Tebna orar pnikwent, ch oskara, ken kwene ken kalsach bien, nakrbanik Cristo, kom khawara yata nakchwich kimban. Tiksach na och Dios, takan kisehona kukevnak, khmahon knimanta Jesucristo. Mchaktkara, naqasha hon qih chivach, per qih tebna utzil. Takan kisehona,
ven taqsih tibih kota rikmonta chkajen kikashana ntekarane ban chotskara takkolan kashasha chiwak malvnak chkabechenako pachuvnak pero viene butqin naqn rajo Dios chiwa chine bichka taqstiqaq chalal tiki koykin arhan bich chiwa naqn bnova vie arhajun kilaq chalal junaq smahma jeshur bnoru in qahaf Jesucristo junaq smahma gnobava cumplir gensuhu Rmal kara taqnet qone leibkin chos kara chnerutqih naqibnon ichqa chner yuqbaikosh Onésimo netqone lachqa rishbilane latikiko ha Onésimo evinak arjahun kilaq chalachqa gnobava cumplir gensuhu taqstke qahebkin arjeni kibih chiva nhilal khmahtanaqrbanikwavi qchalal aristarko arhavish bit faveb Carlos arjano taqla rutzilivach heqchalal Marcos her sobrino Bernabé arjano taqla rutzilivach chqa ahnin binchik chiva vishtiqaha Marcos ibkin qaskil kuliktibna heqchalal Jesus genbesha justo trachqa arjano taqla rutzilivach hebreu shiqchalal hikashim bih qahachiva arjekin kitoch pam samaj favia Oscara chen qayar bishikr gobierno Dios pero mahon chikin vinaka Israel kin kitoch tavavia shkiyon ie kungan kyokbanu kush hekchalale Pafras arjae vinak arja khunas mahmar shin Cristo inutakla ruzilivachqa arja kungano ban oración pnekuent nkishernata khwach pam oración karano ban Oscara kofn kishpea Otskara nkishkiya bien inkishwachina chpam sokhbal Dios Otskara nharane ban khachnaqn rahoran Dios chewachneban anembiya wutqin ikimbih chewa chaqchalale Pafras arja kungan khonemlaj luchan tajena no ban pnikwenchish ipkikwent hekola Laodicea ipkikwentqa hekola Hierapolis khkilaj chalal Lucas doctor arjano taqla rutzilevach ikarano baqchalal Demas chqa ti arutzil kivach chalal hekola Laodicea ikaratraq chalal Ninfas chqa ichka iglesia genkimolki pruchuch habra kartan qataqilevkin taqsiktajemal kharan el taqlchikruk in iglesia hekola Laodicea chotkara cherjenik sikich chqa ikoche kun karta nitqone la kukyaqchalal hekola Laodicea ikemahoche ishishni sikichqa tbih traqchalal arquipo katkaskata tebna cumplir samaj yatanaq chava probi qahav Jesucristo karat bihtra ikamek anen Pablo kintaqla rutilivach peranen kintsibaj la rukinoqa ntemestaqta che anen empkomp cadena babeb Carlos Jutzil gensipach Dios Stikhet Amen.